आपको इससे नज़र आती है कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो इस मल्टी सेक्टोरियल सोसाइटी को हेड कर रहे हैं यहाँ हैं, माय लॉ मिनिस्टर और ह्यूमन राइट मिनिस्टर इज हेयर, आर ACS होम इज हेयर, और फिर सारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी 6-8 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है इसकी सीरियसनेस तो इससे नज़र आती है। और वैसे मैं तो आपको पता ही है कि मैं तो अदर साइड पे ही ज़्यादा रहा हूँ, और ये शीरी या मनाज या अनीस हारून और हर साल एक वुमेन कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और मैं आज जो यहाँ हूँ वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब को यहाँ आना था और वो एक और इंगेजमेंट पे गए, तो उन्होंने मुझे भेजा बात कर सकूँ कोई थोड़ी सी रियलिस्टिक पिक्चर। मतलब 40-45 साल से या इससे भी थोड़ा ज़्यादा से सोशल राइट और बाकी किसी आम सिटीजन के राइट जो भी कुछ है। एक और भी मेरे पास मिनिस्ट्री है सोशल प्रोटेक्शन की मिनिस्ट्री। काम का मैं पता कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे 6-8 मिनिस्ट्रियाँ जो काम कर रही हैं वो सारी की सारी सोशल प्रोटेक्शन का काम है, चाहे वो एजुकेशन स्कूल चलाती है, हेल्थ है, सारे हैं। ये मिनिस्ट्री भी बहुत एक अच्छी बिल पे बनाई गई थी 2022 में पिछली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का इंटरेस्ट कि हमारे पास कोई डेटा बैंक नहीं कि हमारा सोशल प्रोटेक्शन के अंडर या उसके साथ तो हर चीज़ आ जाती है ना। ये जो जेंडर वायलेंस है, हर चीज़, एवरी सिटीजन ऑफ दिस प्रोविंस दिस कंट्री, उसको जो सोशल प्रोटेक्शन आपने देनी, या कोविड में जो सप्रेस क्लास थी उसके लिए क्या करना है। तो डेटा बैंक के लिए एक मिनिस्ट्री बनी, मैंने उनकी प्रेजेंटेशन ली, फिर वर्ल्ड बैंक से बात की, उसके अंदर से एक मिनिस्ट्री पैदा हो गई, उस पर एक फंडिंग भी आई। मैं सरकास्टिक होकर कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन डेटा बैंक नहीं है। और आज भी जो आखिरी बात हमारी हुई है कि हम वर्किंग ग्रुप हैं, हमारे पास सब कुछ है। मेरा स्टाइल ऐसा, मोस्टली मेरी बेगम भी कहती है कि तुम मुझ पर तंज कर रहे हो, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही ऐसा करता हूँ। ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, ये इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का और बहुत ही शानदार है। और उसके सारे पार्टनर्स जो हैं, UNFPA, पाथफाइंडर, लीगल एड सोसाइटी और ये कनाडा की जो फंडिंग हो रही है वो सारा तो गुड फेथ में हो रहा है ना। डिपेंड ये करता है कि जो सैकड़ों मिलियन डॉलर आते हैं, मोस्टली लोन में भी आते हैं, तो क्या ग्रास रूट लेवल पे जो उसका एंड जो बेनिफिशरी होना चाहिए कितने % वहाँ तक पहुँचता है। तो मैंने भी पूछा अपनी मिनिस्ट्री से भी और दूसरियों से भी, और जो मिनिस्ट्रियाँ मेरी डोमेन में नहीं हैं उनके सेक्रेटरीज को भी दरख्वास्त भी की और धमकियाँ भी दी कि भाई हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो ये इस पर एक शेर सुनाता हूँ कि एक दिया कब रोक सका है रात को आने से, मतलब रात जैसी तारीकी है हमारी सोसाइटी में, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस की हम बातें करते हैं ना, वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आबादी में 3 अर्बन सेंटर्स के अंदर छोटे छोटे जजीरों में, 5 स्टार होटल्स में, या 20 साल से आर्ट्स काउंसिल में, प्रेस क्लब में और इस तरह की जगहों पे होता है जहाँ खुल के आप अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट भी बयान कर सकते। तो पहली बात तो ये कि 24 करोड़ की आबादी में 3 अर्बन सेंटर हैं जहाँ मीडिया थोड़ा सा तवज्जो देता है, राइट एक्टिविस्ट की बात भी छप जाती है, वो भी अंग्रेज़ी वाले थोड़ा ज़्यादा देते हैं। डिजिटल से हमें फ़ायदा हो गया, हम चूँकि सिंध को देख रहे हैं, सिंध ने लीड लिए हर चीज़ में, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में सिंध ने जो लॉज बनाए चीफ सेक्रेटरी साहब किसी हुकूमत ने नहीं बनाए। इस सिलसिले में जितनी इंक्लूसिव प्लूरल लॉ बने हैं उसमें हमारे सारे ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, करामत अली साहब से लेके और जो हमारी मिलों में होम बेस्ड वर्कर, ज़ारा, नासिर, सारे के सारे हमारी सारी ज़िंदगी के साथी है वो, फिर शीरें और ये लोग, इन्होंने वुमेन कॉकसेस में जाके चीज़ों में जाके, लेकिन सिंध गवर्नमेंट, सिंध असेंबली ने उसको ब्लॉक नहीं किया। तुम भी उसमें इंगेज रही हो और तो एक थोड़ा सा हमें मिला। तो कुछ लॉ जब बन गए ना चीफ सेक्रेटरी साहब, तो ये जो मेरे दोस्त हैं सारे मिलों के मजदूर और क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी, इन्होंने आके फिर ये चीखना शुरू किया। मैं जब मिनिस्टर नहीं था लेकिन मेरे एक न्यूसेंस वैल्यू है और ये सारे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो हम वजीरों का घेराव कर सकते हैं और अफसरों का। इन्होंने कहा भाई लॉ तो बन गए,
ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی 40 ٹریڈ یونین والے آئے, لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, انڈسٹری امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی. جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے, اور بہت زیادہ اپنی حکومت کے خلاف تو نہیں بولنا چاہتا ہوں, اور یہ اپنی حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلی بات, یہ جو وائلنس ہے جینڈر بیسڈ, یہ صرف قانون کے مسئلے سے حل نہیں ہوگا, یہ ہمارا کلچرل ایشو بھی, یہ سوشل ایشو بھی. پھر مطلب یعنی کہ اس میں کوئی شک ہے کہ ہم ایک میل سوسائٹی ہیں, اور اسی اینک سے ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کو, اور عورت کو ایک معطوف چیز سمجھتے ہیں اور سبجیکٹ سمجھتے ہیں, اور ہمیں کھلی اجازت ہے اپنے گھروں میں, اپنی اوطاقوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے ٹرائبل سسٹم کے اندر. اور ٹرائبل سسٹم خالی بلوچستان میں نہیں, خالی سندھ کے جیکب آباد میں نہیں, کراچی کی ڈیفنس کلفٹن میں بھی ہے, اور اسلام آباد کے پاش گھروں میں بھی ہے, اور ایلیٹسٹ کلاس کے بلینر اور ایلیٹسٹ کلاس کے لوگ, ان کی بیویاں, آپ سارے کیسز آپ کے تھرو کھل کے آ رہے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ بدلنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ کی پوری ویل ہے, جن کے بیہاف میں آیا ہوں. یہ ایک ٹیمپریری سب وہ ہے. جو انیشیٹو ہماری گورنمنٹ نے, اسمبلی نے پچھلے دور میں لیے, ہم نے تو اپنی کیبنٹ کولیگ سب سے ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی ہم پہ اعتراض کرے کہ فلاں کو فائدہ ہو رہا ہے, فلاں پیپلز انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ, اور اس میں بھی پریولیج کلاس کے انٹرسٹ نہیں, سپریس کلاس کے انٹرسٹ, پورس کے انٹرسٹ, جس پہ ہم فوکس نہیں کر سکے انفارچونیٹلی کسی بھی سیکٹر میں. ہم سارے کے سارے, اور مقبول باقر صاحب کی ساری زندگی جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ رہی ہے. انہوں نے مزدوروں کے لیے خود بھی ایکٹیوسٹ رہے ہیں, تو ان کا تو ٹارگٹ ہی ہے. اور سب سے زیادہ جو انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں, شیری کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی میٹنگ جو ہوئی ہیں گھنٹوں کی, وہ بھی مزدور لیڈروں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اور انہی کے ساتھ ہوئی. تو ایک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں سارا کچھ یو این کے چارٹر کے پریشر میں ہمیں کچھ نہیں کرنا, یا وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں. یہ سوسائٹی ہماری ہے, یہ بچیاں ہماری ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اس پوزیشن میں آ گئے اور شرمندہ ہیں کہ وہ کام ہم اپنے بچوں کے لیے, ہم اپنے جو نسلیں ہیں ان کے لیے ہم نہیں کر سکے. اس سارے ورکنگ گروپس کو 5 اسٹار ہوٹلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. آدھے سے زیادہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. کنسلٹنٹ بہت اچھی بات ہے, لے کے چلیں نا دوسری جگہوں پہ باہر جہاں پبلک ایکسیس ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے, جو میرے ذاتی دوست ہیں جو سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, تو میری منسٹریوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو میں نے اپنے پاس سے انہیں ٹکٹیں دی ہیں. نصیر مہمن, کرامت صاحب, کیسر بنگالی, پرو پیپل اکانومسٹ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, یہ تم سب جو یہاں بیٹھے ہو, اور کچھ بعد میں شاید منسٹریاں بھی مدد کریں, شاید کوئی فنڈنگ بھی اس کے لیے ہوتی ہو, لیکن ہر چیز پہ یہ پابندی ہے کہ جو بھی جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے وہی طے کریں گے. تو جو سوسائٹی کی پلس پہ جن کا ہاتھ ہے, اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے یا کسی فنڈنگ ایجنسی کے فنڈ پہ کام نہیں کر رہے, بلکہ ان کا وے آف لائف ہے, انہوں نے ساری زندگی اسی کام کے لیے گزاری ہے. اگر ہم لوگ چیف سیکریٹری صاحب, لا منسٹر صاحب, ان کو بھی کنیکٹ کریں, اور وہ ایکسپرٹس لوگ ہیں سارے کے سارے, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, بس یہ ہے کہ ہم انہیں پیسے نہیں دے رہے, اور وہ سارے کے سارے تیار ہیں کہ بیٹرمنٹ کے لیے بغیر پیسوں کے, بغیر تنخواہ کے کام کریں. تو سول سوسائٹی کے وہ لوگ, ایجوکیٹرز کی بات نہیں کر رہا, جو وہ ہیں کیپیبل ہیں, ان لوگوں کو ہم انگیج کریں. میں نے تو پرائیویٹلی, میرے ساتھ تو ساری انگیج ہیں, اور ہم انشاءاللہ مل کر کے یہ جو ہمارا کام ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے زیادہ میں سندھ گورنمنٹ کو کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا, پھر جو ہماری فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو, اور لیگل ایڈ سوسائٹی کو, پاتھ فائنڈر کو, یونائٹڈ نیشن تو ہمارے ہر اس میں ہے. اور میں یہ تو پرائڈ فیل کر رہا ہوں کہ سندھ نے اس معاملے میں لیڈ لی ہے اور جو انیشیٹو لیے, لیکن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن از اے بگ ایشو, بگ ایشو. ابھی تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کئی سٹوریاں سنا سکتا ہوں.
کہ کون سے بڑے افسر یا اپنی سیلفیاں بنا رہے تھے یا اپنے موبائل پہ لگے ہوئے تھے یا کوئی بھی، میں کہنا نہیں چاہتا، اور توجہ ہی نہیں کر رہے تھے. مجھے مائک پہ بھی کہنا پڑا کہ یہ ہمارا سیریس ایشو ہے اور اس کو اگر ہم سننے پہ ہی تیار نہیں ہیں تو پھر امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ دیکھیے کنوکشن، سیلری تو مل ہی رہی ہے، ملنی چاہیے، کیپیبل ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. میں نے تو اس دن ایک بات کی تھی، میرے دوست ہیں، ان کو بری بھی لگی ہوگی، لیکن میں نے بعد میں ان سے معذرت بھی کی. میں نے کہا جب تک یہ بچیاں اور بچے اگر مجھے یہ نہیں سمجھے گے نا، میں جو ابھی گھر میں جاؤں گا تو میری بچیاں جو ہیں، میری بیگم ہیں جن سے میں ڈرتا بھی ہوں، جو ان بچوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں نا سندھ کے، اگر ہر بچے کے ساتھ میرا وہ سلوک نہیں ہے تو کیسے میں کھڑا ہو کر کے اس سسٹم کو تبدیل کر سکتا ہوں یا کسی چیز کو تبدیل کر سکتا ہوں؟ یہ مائنڈ سیٹ بیوروکریسی میں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیشنز میں بھی، اور جس کے پاس جو اختیار ہے، چاہے وہ میڈیکو لیگل افسر ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، چاہے وہ ایک کانسٹیبل ہے، چاہے وہ وارڈن ہے. اتنی جلدی تو نہیں ہوگا، اویئرنیس کا فائدہ ہے، لیکن چیختے رہنا پڑے گا. اگر چیخیں گے ہی نہیں، اگر سرنڈر کر جائیں گے، اگر گیو اپ کر جائیں گے تو وہ جو ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے نا. فیض صاحب نے کہا تھا مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے. ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے. اس امید کے پاس چلتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں. میں چیف منسٹر صاحب کے بیہاف پہ آپ کو یہ ایشورنس دلاتا ہوں، کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے. یہ سب میرے دوست بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں، لیگل سے ہے، ہوم سے ہے، آئی جی صاحب سے ہے، ہیلتھ سے ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے. مجھے آپ یوز کریں، مجھے فون کریں تو ہم اس کی کوارڈینیشن جو ہے مکمل طور پہ کریں گے. اور کوارڈینیشن نہیں کریں گے خالی پرو ایکٹیو. 1 سال بعد ہمیں آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا. ساجد صاحب، سارا سال ایک ایسا میکنزم ہو جو ہائیسٹ آفس تک، جیسے چیف سیکریٹری صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں یا لا منسٹر، ایک چھوٹا سا گروپ ہو، جو کچھ ایکٹیویٹی ہوتی جا رہی ہو اس کا جس تو جائے نا لوگوں تک. تو میرے خیال میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں میں نے اپنے دل سے کی ہیں. وہ چیف منسٹر کے کھاتے میں نہ ڈالیں، لیکن ان کے بیہاف پہ بھی میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. بٹ چیف منسٹر صاحب مجھ سے زیادہ، یعنی میں تو خالی تنبیہ کر رہا ہوں، تاہم وہ تو سزا بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بچوں کے معاملے میں خواتین کہنے لگے شاہ صاحب 14 سال کم از کم ان کو اندر کر دینا چاہیے جو اپنی خواتین یا اپنے بچوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ آل آف یو، اور کی مہربانی ہے. لیکن ہم اس پہ مسلسل کام کرتے رہیں گے گورنمنٹ سیکٹر پہ اور ہمارا جو ایک سول سوسائٹی ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. آپ نے بات کی چیخنے کی، تو ہم چیختے رہے ہیں اور چیختے رہیں گے، کیونکہ ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو ہمیں اچیو کرنا ہے. اور میں یہاں پر ضرور Gender-based violence through different departments and institutions, ensuring prioritization of initiatives, expediting the implementation of the sexual violence response framework, and improving the coordinated response to gender-based violence. For the province of Sindh, gender-based violence is a priority, and I am proud that the departments and representatives sitting here have come together under technical working groups to work on the way forward to address this major problem confronting our society. As you are aware, there are 5 technical working groups which are in the areas of medico-legal reforms, performance management framework, assessment of Sindh on gender-based violence processes, and anti-rape crisis cell one-stop protection centers. Due to the efforts of the stakeholders, Special Sexual Offenders Investigation Unit has been established, and around 400 investigating officers have been appointed, out of which 342 have been trained. In the area of medico-legal reforms, after amendment of the Act, rules are being drafted and trainings are being imparted to the medico-legal officers across Sindh province. Further, anti-rape
A crisis cell has been notified and a model ARCC is already operational in JPMC. It is pertinent to mention here that one of the most important areas in the criminal justice system is the training of prosecutors dealing with the cases of gender-based violence. As a result of legal reforms and trainings of prosecutors and investigators, the audience will be pleased to know that the conviction rate has more than doubled in the past 2 years, but still at a low figure of 13%, which needs further improvement. With technical support from partners like Pathfinder International, UNFPA, Legal Aid Society, the implementation plan for these one-stop center has been developed now, and it is ready to be notified. Through collaboration with these partners, we will be devising mechanisms that addresses the gaps and challenges in service provision to survivors of violence. The Government of Sindh fully commits to support this process, allocate resources, and will make the one-stop centers an efficient and effective resource that caters to violence survivors. I would like to appreciate the efforts of Home Department for arranging these important dialogues in which various departments participate and work in cohesion. I also appreciate the role of Law Department in legal reforms and Sindh Police in the context of investigations of the gender-based violence cases, rape cases, and establishing women police stations. Such collaboration shows how critical these issues are and how essential it is to work in a cohesive manner in addressing these issues. In the coming year, the Multi-Sectorial Coordination Committee and all of its members should work collectively in the following priority areas. To improve the medical legal department in its operations and examination of the rape cases, to compile and analyze the data on incidents of gender-based violence and improve the performance of criminal justice actors' response to gender-based violence, to strengthen the Special Sexual Offenders Investigation Unit, which are able to provide a dedicated investigation of sin on gender-based violence crimes, resulting in reduced investigation time, to increase the number of fully operational one-stop protection centers and anti-rape crisis cells all over Sindh, to identify core areas of intervention for preparedness and response to humanitarian crises. In the end, I would like to emphasize that I am confident that the committee will be a driving force towards improving women and girls' well-being and prevention of violence. I would like to thank Pathfinder, UNFPA, Global Affairs Canada, and LS for arranging the annual conference, and I assure all the possible support of Government of Sindh to curb the menace of gender-based violence and all sorts of crimes against women. Thank you. थैंक यू सर। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। पिछले 3 महीने एज ए केयर टेकर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स इन पर्टिकुलर, मेरा ख्याल है जो मैंने नोटिस किया है इन द ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इन द ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री। कि विक्टिम्स जब कॉल इन करते थे तो उनकी कंप्लेंट्स का क्या मैकेनिज़्म कोई सेट नहीं था। जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि जी ये डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। जब हमने पूछा कि डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि भाई वहाँ से हमें इतला हो जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ हो चुका है। सो हमने अब इन कोऑर्डिनेशन विद आवर न्यू सेक्रेटरी मिस तहसीन फातिमा, इन सबको हम रीवैम्प कर रहे हैं। हमारा डेटाबेस के सर्वर्स बंद पड़े थे एंड उनको सबको हमें एक्टिवेट करना पड़ा है। क्लाउड सर्वर सिस्टम में हम कोशिश कर रहे हैं कि डेटाबेस रिकॉर्ड करें, क्योंकि डेटा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और आज की मीटिंग्स में जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, डेटा इज़ की, डेटा इज़ की फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स इनकी इंटरफेस के लिए। डेटा फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग कि जब कंप्लेंट आती है कितना वक्त लगता है, किसको रेफ़र होती है, किसको रेफ़र होती है, जो उसको रेफ़र होती है उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो रेफरल सिस्टम्स हैं, उनको कहाँ पहुँचाया जाता है विक्टिम्स को। जो आज की प्रेजेंटेशन से पता चला है
अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत होनी है। होम सेक्रेटरी साहब ने इस बात की आगाही भी की कि अगर कन्विक्शन रेट गिर रहा है, लेट अस नॉट बी कंप्लेसेंट, कि ये जनरली एक इंडिकेटिव नहीं है कि हमारी सक्सेसेस हैं। लेकिन आज यहाँ के आई एम जस्ट लाइक द चीफ सेक्रेटरी, आई एम हार्टन्ड बाय द फैक्ट कि पाथफाइंडर, LAS और आपके जो फॉरेन पार्टनर्स हैं कनाडा के, इन्होंने माइलस्टोन सेट किए हैं। ये एक सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इंडीड इंशाल्लाह एक थर्ड भी होगी, और इतनी प्रोग्रेस और डेडिकेशन मेरा ख्याल है कम मैंने किसी भी इशू में देखी है। सो आई थिंक एज ए केयर टेकर मिनिस्टर, जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो क्रेडिट डेफिनेटली अर्स्टवाइल प्रीवियस सिंध गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके हार्ड एफर्ट से इतनी प्रोग्रेस हुई है। एंड एज ए केयर टेकर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, माई जॉब इज़ टू ट्वीक एंड इम्प्रूव द सिस्टम्स। एंड आई थिंक एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज प्रीवियस गवर्नमेंट को ज़रूर इसमें जाना चाहिए। अर्जेंट रिफॉर्म्स, मेरा ख्याल है जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो कोर्ट्स हैं वो शायद नॉमिनली वर्क कर रहे हैं एज GBV कोर्ट्स, लेकिन वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट्स और सीनियर जजेस हैं, दे आर ऑल्सो हैंडलिंग अदर मैटर्स। दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब कोई विक्टिम, खासकर एक बच्ची को लाया जाता है एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, देयर शुड नॉट बी अदर पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ अदर क्राइम्स इन दैट कोर्ट। और ट्रेनिंग जो दी जाती है GBV मैटर्स में जजेस को, खासकर मैजिस्ट्रेट्स को, इफ़ दे आर डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर कोर्ट, तो बेस्ट प्रोग्रेस यही होगी कि डेडिकेटेड कोर्ट शुड नॉट जस्ट बी कोर्ट्स इन नेम, नॉमिनल ना हो, उनको सेपरेट जगह दी जाए और सेपरेट प्रोग्राम दिया जाए ओनली एंड ओनली टू वर्क ऑन GBV मैटर्स। इस पे हमें ज़रा देखना पड़ेगा। आई एम रिमाइंडेड बाय लॉ सेक्रेटरी ऑन सर्टन माइलस्टोन जो हमें अचीव करने हैं और कुछ कर चुके हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे अमेंडमेंट्स लानी है, कुछ आई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की अमेंडमेंट्स कुछ आनी हैं, कुछ लाई गई हैं। और कानून शहादत, ये लॉ ऑफ एविडेंस जो है, जो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, इट्स मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड नाउ, इन लाइट ऑफ दीज वायलेंट एक्ट्स, इसमें भी हमें कुछ मॉडर्न टेक्निकल जो ऑन अकाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर, उन मैटर्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने कानून शहादत में, on whether to include such things as evidence, especially when we talk of video recordings and matters of such type in such crimes. In the end, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, because these things start at home sometimes and these things also spread in schools at times. हमें अपने schools में और अपने मदरसों में हमें इसकी एजुकेशन करना ज़रूरी होगी। इन द ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट इस साल वी हैव फ्लोटेड अ टेंडर विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी। हम अ पार्ट ऑफ आवर बजट हम जो है स्टूडेंट्स को, लॉ ग्रेजुएट्स एंड अदर सोशल एक्टिविस्ट्स को स्टाइपेंड देंगे ऑफ 25,000 रुपीज़ अ मंथ। वी विल एजुकेट देम ऑन ह्यूमन राइट्स लॉज। 3 महीने का यह कोर्स होगा, इन विच दे विल बी पेड टू अटेंड दीज कोर्सेज। जेल की विजिट्स होंगी। सो ऑन आवर पार्ट आई थिंक हम कोशिश कर रहे हैं कि HR मिनिस्ट्री जो है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो जब मुझे ब्रीफिंग मिली थी, मुझे कहा गया था सर दिस इज़ ए पोस्ट ऑफिस, एंड आई वॉज शॉक्ड व्हेन अ 6-year-old girl in Khairpur got raped. How could this be a post office? When I went to Khairpur, या MLOs पे बड़ी बात हुई है। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस MLOs पर ही करनी पड़ेगी। जितनी पोलिटिसाइजेशन MLOs की अपॉइंटमेंट्स में होती है, MLOs की सस्पेंशंस में होती हैं, मेरा ख्याल है ये एक जनरली एक सोशल प्रॉब्लम है और एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जब हम फातिमा के केस में हमने जब बात की तो पता चला कि रेप विक्टिम को एक गैस्ट्रिक डॉक्टर ने चेक किया था, वो भी पीडियाट्रिशियन नहीं था। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन, एंड आई थिंक जितना हम MLOs पे स्ट्रेस करें कम है। एंड आई होप इंशाल्लाह ताला के अगले माइलस्टोन मीटिंग में हम कंप्लेसेंट नहीं होंगे और MLOs की अपॉइंटमेंट्स और उनकी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने डेटा की बात की और डेटा की बात करने से मैं